عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما تصنحوا نزوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سماعتي بركز بلو وانا حبريتاتات نابيتو مستعانو اغديمو ملقتو يدما نوتيفيكيشن نغبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم نابتم حادش حبريتاتات مسن سجر بفلما ناباخم زبطح قداي ماخلاي مبراق اب كبيد كونتات بصيحو كم زلي تغليصو زلوم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب تسفا قريصوم تبايللوم ازو نز حلفو 10 معلتات العليون كصبي وز صنحو نا ايران ملسي لوم ليت بصيحو مالوم ترامب اتملسي دحر معزابوم غنا فصوم تقبالنت زيبلو كبلو نصيغموالو نزي سيعبو قدم كبل كم زبلوم نا ايران ملسي سمعنا بكينات ويدما ناب سلام كمرحي كم زبلو حج دما نصيغموالو ناب كينات كم زمرحون ترغاغيصلوم نزي سيعبو هصوص ناي تليفون صاوعيت ناب اسرائيل كم زغبرون تسمعلوم قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو زكايدو زنبرو اخبا بمقرات مس بريزيدنت ترامب سفيح زررب كم زكايدو تغليصلوم بزرزر اتسمعوا حبريتا كخوني بتخالي وغن ايران كخفتان زخل كينات بزخونه يخون كنتات دلوت مخانا زاوجت كوينا مزبز تاساسر دما زول ستريت جورنال زقالو عصبصاب نبوزات حزبتات عالم ززرارب كوينلوم ازون اسرائيل ابلعلي ايران متقعتات نمراد بزبل اوشت عراق قديما وتادراو بيز دبحبو كم زدالوت يقال عزولم نزي سيعبو نايت خبابي ناي ساتلايت حبريتاتات كالوت حبريتاتاتن بمتقاس ني ايران قربا ابزخونه كبابيتات عراق حاله وتادراو بيز اسرائيل كم زها نصتيو اقالي عزولم از غداي بزملكت بسفيحو تسمعوا سبر حبريتا كليم بتخالي وغن قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو ابزابو مغلصي كم زبلون تدا خوينو ازيعناو زخونه متقعتي كم زخفتو بمحبار اب ايران زي ودانا يسرحت لنا اتينا كنزاز موينا كبلو تسمع مالو قصال زولع خوينات ازيعناو كم زخونون حابيرو ملكبالو بزعباز غدايون زسمعكم حبريتا خليم بتخالي وغن سمين كوريا ازراراب زتبحالم وسانه حليفات ركبالام از وسان انتايو ناباخم زبلوك خوني كساب موداتا حابيركم نصنحو زرزر حبريتاتات ادمصوم حابيرنا نكتاتلن بفلمام موداتو زي تفلطن نعلمنا وطيرو حزوا زركبن غداي كينات ماخلاي مبراق بزملكت بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب تسفا كم زقرصو تسمعلهم مرخبت حفاشات امريكا كم زبلو انتدا اخوينو ترامب نزحلفو 10 معلتات بهانقوتا كصبي وزصنحو نايران مسيلوم ناب امريكا ولا كوتبصحم هواهو سلام زطف خوينو ترخيبلهم معخن زينا اكسيوس كم زبلو انتدا اخوينو بريزيدنت دونالد جي ترامب بتليفون ابزحلفو حصير مغرصي ايران زقرب بلا سممع سلام ذهبت ملسي نصيغنا لنا يلمالهم ترامب مع خزينه اكسيوس كم زبلهم دبدابهم ايفتخون اغباب زيبليو زهابونا ملسي تقبالنت يبلون نصيغ يالخو بزبل قطع زتمل ملسي كم زهابو يحبير زلوم ترامب بتوسخي ابناي ولقو مراخبي ترو سوشال ابزس فرو صحف نا ايران ملسي فصوم تقبالنت يبلو كبلو كونينا مالوم بوغن ايران زلو حبريتاتات غنا كابزي تصرار كوينا مالوم مسحلوا سورا ايران مقرراب زلو وكيل زينا تاسنيم كم زبلو انتدا اخوينو نا ايران ملسي اقالبو زغبرم اتخينات بزلقينت دو ابزبللون داغماي ابزي ولعلون وحسنت مركاب زبل زتمركوسا كم زخونه يزحبر ايران املسانه امريكا اقداتات بهصوص نخلعلو اب كلهم جنبارات كونات بهصوص دو نخبلن ممحدار مصاب هرمز اب تحتي ممحدار ايران نخخونن كم اون بتوسخي اتسممع مستختمه ني امريكا اقدا بحري ملؤ بملؤ نخلعلن زتاقدني ايران ገንዘብ بهصوص نخلققن ايران ذهبت ملسي يجدد منغستاو تلفزيون ايران بوغنو ني امريكا امام سلام ايران ناي ترامب هرفان إيدا نختب إذا عالمي بمبالة ترامب قدم كبل زغربوم بعد 14 نتبتات وطن نتيقوالهم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ناي ايران ملسي دحر مسمعهم اتملسي تزي تقبيله نابكينات كاتي كبلو تزاريبوم نيرم حج دما ناي ايران ملسي مسبصحهم تقبالنت يبلو بزبل دحر منصاغوم واغا ندادي اب ملع عالم بزل على خنتات كم زوسخي تسمع زلم ناي برينت زي تصاري نداد واغا 300 تاوي توسخ بمراي 1 برميل 104 دولار زبصح كوينو اتخنتات ازيو زتحساسب كم زخونم زتردو بعال سلطان ترامب حجينا وتادراو سغمتي
ንኽሰጋገሩን ፕሮጀክት ፍሪደም ፕላስ ዝተሰመየ ናይ ባሕሪ ስርሒት ዳግማይ ንኽብጅምርዎን ሓቲቶም ይርከባሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ዘሎ ወጥሪ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብ መንጎ መራሕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘለዎ ምትሕብባር ኣዝዩ ንሓየለን ብሓባር ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ንምኽፋት ይዳለዉ ከም ዘለውን ተጸብጺቡ ዘሎ በዓል ስልጣናት እስራኤል ዝጠቐሰ CNN ከም ዝጸብጸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ሰንበት ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዘካይዱ ጸብጺብሎም። ኔታንያሁ ምስ መራሕቲ ዝነበሮም ዋዕላ ብምቁራጽ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሰፊሕ ዝርርብ ብቴሌፎን ከም ዘካይዱ ተገሊጹ ዘሎ። ኔታንያሁ ወኪል ዜና CBS ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተወልዐ ኩናት ብዙሓት ለውጥታት ዋላ እኳ እንተብጸም ገና እቲ ኩናት ዘይተወደአን ኣዝዮም ብዙሓት ስራሕቲ ኣብ ውሽጢ ኢራን ይተርፈና ኢሎም ኣለዉ። ኢራን ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ኒውክሌር ጣብያታታ ከም ዘይዕንወትን ናይ ሚሳኤል ፕሮግራማ ከም ዘይተቋረጸን ዝለዓለ ብዝሒ ዘለዎ ዕቁር ዝሃብተመ ዩራኒየም ከም ዘለዋን ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኦም ዝሓበሩ ኮይኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ዝሃብተመ ዩራኒየም ብኣካል ተረኺቦም ክወጽእ ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ ከም ዝተሰማምዑ ኣልዒሎም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣዝዩ ወሳኒ ዝበሉ ኔታንያሁ በዚ በለበቲ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዘሎ ዝሃብተመ ዩራኒየም ኣብ ቀጻሊ ብእነካይዶ ስርሒት ሙሉእ ብሙሉእ ሒዝናያ ክንወጽኢና ኢሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብወገኖም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ኣሜሪካ ናይ ኢራን ዝሃብተመ ዩራኒየም ኣብ ዝኾነ እዋን ከም እትቆጻጸሮ ዝተሓነዩ ኮይኖም ስርሒትና ነዚ ዘማእኸለ ክኸውን ክብሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብላግጽ ዝተመልኦ መደረ ዘስማዑ ኮይኖም ብናይ ህዋ ሓይልና ቢልና ኩሉ ነገር ንከታተሎ ኣለና ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ቦታ እንተትጸጊዑ ንፈልጥ ኢና ዋላ ዑፍ ክብሉ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። እቲ ወታደራዊ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ሃገራትና ሰፍሒ ይመጽእ ምህላው ዘርእዩ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዝወጹ ዘለዉ ኮይኖም ብኢራን ከቢድ ማህረምቲ ናይ ዝወርዳ ዘሎ ኢማራት ዓረብ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺኡ ከም ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ ሎም ለይቲ ካብ ኢራን ዝተበገሳ ድሮናት ናብ ክልል ኣየር ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝኣተወለ እዋን ስርዓት መከላኸሊ እቲ ሃገር ሃሪሙ ከም ዘፈሸለን እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ብተወሳኺ ኩዌት እውን ናይ ጸላእ ድሮናት ክልል ኣየራት ሒሰን ከም ዝኣተዋ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወሰደትን እውን ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማኤል ባጋይ ኣብ ታሪክ ዝተመልኮሰ ዕቱብ መልእኽቲ ንጸላእትና ክነሕልፈሎም ንደሊ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ባጋን ሎም ለይታ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ገጾም ኢራን ኣብ ሕጂ ሰዓት ኦፕሬሽን ትሩ ፕሮሚስ ብዝተሰሚም ወፍሪ ብኢማኢት ዝቁጸሩ ዓጸፋዊ ግብረ መልስታት ከም ዝሃበት ዝሓበሩ ኮይኖም ሓይልታት ኢራን ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ሓንቲ ናይ ጸላእ ድሮን ሃሪሙ ከም ዘውደቐውን ገሊጾም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ብወገኖም ንጸላእትና ኣይክንሰግድን ድርድር ማለት ኢድ መሃብ ማለት ኣይኮነን ጸንዓት ሃገርና ደጊምና ክንሕልዎ ኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ብሓፈሻ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ካብ ዲፕሎማሲያዊ ዘተሓሊፉ ናብ ዝኸፍአ ኩናት ዘምርሕ ዘሎ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሎሚ ዝህብዎ መግለጺ ድማ ትጽቢት ተገይሩሎም። ትራምፕ ቅድም ክብል ከም ዝበልዎ እቲ ኩናት ዳግማይ ክውላዕ ዝኽእል ኢራን ዘቕረብኩላ ስምምዕ ተዘይተቐቢላ ብዝብል ምዝራቦም ይዝከር። ትራምፕ ከምቲ ዝበልዎን ካብቲ ዝበልዎን ንላዕለን ብዝኾነ መልክዑ ድማ ኢራን እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ ምንጻጋ ብዝሓለፈ ድሌታታ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ሰፊሕ ኮይኑ ተራእየሎም። በዚ ምኽንያት ካብ ሎም ኣትሒዙ ምስ እስራኤል ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ክኸፍትዮም ተባሂሉ እውን ትጽቢት ተገይሩ ይርከባሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸብጻባት ዘወል ስትሪት ጆርናል ከም ዘቃልዕዎ እስራኤል ኣብ ኢራን እተካይዶ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢራቅ ሚሽጥራዊ ወተሃደራዊ ቦታ ከም ዝሃነጸት እዩ ኣቃሊዑ ዝርከብ ዘሎ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካይዶ ደብዳብ ነፈርቲ ንምሕጋዝ ብዝብል ኣብ በረኻታት ኢራቅ ሚሽጥራዊ ወተሃደራዊ ቤዝ ኣጣይሻላ ክብል እዩ ዘወል ስትሪት ጆርናል ኣቃሊዑ ዘሎ። ዎል ስትሪት ጆርናል ነቲ ጉዳይ በቀረባ ዝከታተሉ በዓል ስልጣን ኣሜሪካን ብርክ ዝበሉ ምንጭታትን ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቡ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ናይ እስራኤል ሕቡእ ወተሃደራዊ ቤዝ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ኢራቅ ድሕሪ ምጥያሻ ኣብ ከባቢ ወተሃደራዊ ማዓስከር እስራኤል ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝፈለጡ ወተሃደራት ኢራቅ እውን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ይጸብጺቡ ዘሎ። ሮይተርስ ሓቅነት ናይቲ ጸብጻብ ንምርግጋጽ ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሕቶ ዘቕረበ ኮይኑ ዘቕረበ ሕቶ መልሲ ከም ዘይረኸበ ይጸብጺቡ ዘሎ። በቲ ካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣገዛዛ ኢራን ክወድቕ ዝግባእ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ኢራን ዘሎ ኣገዛዛን ኣመራርሓን ውዒሉ ሓዲሩ ካብ ስልጣኑ ክእለን ክወድቕ ከም ዝኽእልን ዘለዎም እምነት ካብ ምግላጾም ሓሊፎም ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ሰላም ምፍጣር ኣይከኣልን እዩ። ኣገዛዛ ኢራን ተዘይተዓልዩ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ሰላም ዝበሃል ነገር ኣይክህሉን ብዝብል ገሊጾም ኣለዉ። ኮይኑ ግና እዚ ምዕትብ መዓስን ኣበይን ከም ዝኸውን ካብ ምግላጽ ግን ተሓይቦም እዮም ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰሜን ኮርያ ኣብ መላእ ዓለም ስንባደ ዝሰደደ ስጉምቲ ወሲና ኣላ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ብሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እንተተቐቲሉ እቲ ሃገር ብዘይ ምሕላል ኣውቶማቲክ ቁልጡፉን ኒኩለራዊ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ዘገድድ
ሓደገኛ ቀዋማዊ ምምሕያሽ ከም ዝሕለፈትዩ ስልያታት ቃሊዖም ዝርከቡ ዘለዉ ብመሰረት ዘ ቴሌግራፍ ዝተወፀ ዘሰክፍ ጸብጻብ እዚ ኣብ ፖሊሲ ዝመጽእ ብርቱዕ ለውጢ ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቴህራን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዓሊ ካሚኒ ካልኦት ላዕለወ ሰበ ስልጣን ዝቐተለ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝመጽእ ዘሎ ምዃኑ ይገሊጹ ዘሎ እዚ ፍጻመ ኣብ ፒዮንግያንግ ልዑል ስክፍታ ከም ዘጽዓበን እዚ ድማ ነቲ ስጉምቲ ከቀላጥፍ ከም ዝገበረን ድማ ገሊጹ ይርከባሎም እዚ ንዓለም ዘሰክፍ ዘሎ ምምሕያሽ ቅዋም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ፒዮንግያንግ ኣብ ዝተኻየደ ታሪኻዊ ኣኼባ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ብወግዒ ተቐባልነት ከም ዝረኸቦም ተገሊጹሎም እቲ ዝተመሓየሸ ፖሊሲ በሃገራዊ ኣገልግሎት ስልያ ደቡብ ኮርያን ላዕለወ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ ህፁፅ መግለጺ መሪሕነት ሰሜን ኮርያ እንተሞይቱ ወይ ዓቕሙ እንተደኣሲኑ ክሳብ ክንደይ ዓናውሕነ ምፍዳይ ስጉምታት ከም ዝወስድ ብንጹር ኣስፊሩሎም እቲ ሕገ መንግስቲ ድንጋገ ብዘሰክፍ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኒኩለራዊ ሓይልታት ሓንቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ትእዛዝ ቁፅፅርን ብተጸባእቲ ሓይልታት ብዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ ኒኩለራዊ መጥቃዕቲ ብኣውቶማቲክ ብቕጽበት ከም ዝጅምር እዩ ዝገልጽ ነዚ ፈኸራ ኣብ ዘርአየቱ ርእይ መርኣያ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ መርከብ ውግእ ቾይሄዮን ክልተ ክሩዝ ሚሳኤላትን ሰለስተ ጸረ መርከብ ሚሳኤላትን ብምውቃዕ ወተሃደራዊ ጭዋዳ ኣርኣያ ኪም ጆንግ ኡን ነዚ ናይ ሚሳኤል ፈተነ ብኣካል ምርኣዩ ድማ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከቢድ ከም ዝገብሮ ተገሊጹ ዘሎ ካብ ዝሓሊፉ ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ዳግማይ ክትጥርነፍ ዘለዋ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ብወግዒ ቀቢራ ኣብ ቀዋም ግዛእታዊ ደቦታ ብምስሓብን ክልቲአን ሃገራት ከም ዝተፈላለያ ሃገራት ምምዳበን ሮይተርስ ጸብጺቡሎም ብፍላይ ኪም ጆንግ ኡን ብ15 ለካቲት 2026 ኣብ ዘስማዑ መደር ንደቡብ ኮርያ ቀዳመይቲ ጸላእ ብምባል ዓቕምቲ ሃገር ንምዕባይ ቆራጽነት ከም ዘለዎ ያፍሊጡ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኪም ጆንግ ኡን ኣሜሪካ ብግልጺ መንግስታዊ ግብረ ሽበራ መጥቃዕትን ብምኽሳስ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ ዓለም ለኸ ወጥሪ ሰሜን ኮርያን ዋሽንግተን ርእሰ ማል ክትገጥማ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ድልውቲ ምዃና እዩ ኣጠንቂቑ ዝርከብ ዘሎ እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም